Kuna nyakati tunapitia ambazo ni ngumu, tunahangaika huku na huku tukijaribu kutafuta tumaini na faraja. Dunia ni sehemu iliyokuwa na mambo mengi. Tutapanda milima, tutashuka katika mabonde, tutatembea katika majangwa mazito tukiwa tumechoka. Mambo ya ulimwengu ni mengi na yanatuchosha sana. Tumaini la kweli halipatikani bado katika ulimwengu huu. Tulizo bado wanadamu tunahangaika hatulipati. Tunasafiri huku na huku kwa ajili ya kupata hayo yote, na yamekuwa ni magumu kuyapata. Tumaini liko wapi? Faraja iko wapi? Nimechoka. Ninatafuta tulizo la moyo, tulizo halisi la kunituliza moyo wangu. Nimezunguka ulimwengu huu, sijapata tulizo la kunituliza. Nielekee wapi? Nachoka mimi. Nachoka sana na ulimwengu huu. Wapi nielekee? Faraja ya kweli iko wapi? Tumaini liko wapi la ulimwengu? Nimetafuta, nimechoka. Ni ndani ya Kristo pekee, ni Mungu pekee, ni Yesu pekee ndiyo tulizo la moyo. Kasfeta Tayomi Duse inakwenda kupeleka Injili, inakwenda kupeleka tumaini, inakwenda kupeleka faraja kwa watu wote wa Nyamisati Kibiti. Karibuni kuungana na mpango huu. Ni kuanzia tarehe 2 mwezi wa 8 tutakwenda kuanza mkutano wetu huu mzuri. Usipange kukosa. Tunahitaji pia ushiriki wako, tupeleke amani na faraja isiyopatikana katika ulimwengu huu. Karibu ushiriki kwa vile unavyoweza. Moto sasa unahamia Kibiti, Nyamisati. Amen.